أهلا بكم فيديو رقم 2 من سلسلة منهج كلوب أدو 1. الوحدة الأولى La première unité Club de ma classe. Leçon 2 الدرس الثاني Présenter et identifier ses copains. وأول حاجة بتعلمها في الدرس ده هي Les salutations. Les salutations يعني التحية. بصوا معايا على البوتي ديالوج. Salut. Bonjour, ça va? Ça va, merci, et toi? زي ما شايفين تعبيرات التحية في التابلو الأبيض. سالو سالو يعني سلام، ودي بستخدمها أول ما أقابل شخص أو لما أسيبه. سالو. بونجور يعني صباح الخير. au revoir يعني إلى اللقاء. à demain يعني أشوفك بكرة. à plus يعني إلى اللقاء، بس بتستخدم بشكل فاميليير أكتر. البوتي ديالوج ده ما كانش بس مجرد تحية، كان فيه كمان une demande de nouvelles أو سؤال عن الحال، وشفناه في صيغته البسيطة والعامية. ça va، واللي ممكن أشوفه comment ça va، وللرد عليه ممكن أستخدم أي تعبير من التعبيرات اللي في الجهة الشمال دي، اللي مترتبة حسب الحالة من الأحسن للأسوأ. ça va super bien، أنا كويس جدا. ça va très bien، بصحة جيدة. ça va، ماشي الحال. بوف، وده للتعبير عن الضجر. pas très bien، لست على ما يرام. نعرضهم بشكل أوضح. pour demander de nouvelles علشان أسأل حد عن حاله. ça va. comment ça va. comment allez-vous. tu vas bien. ça va merci et toi. pour répondre à une demande de nouvelles وعلشان أجاوب على سؤال الحالة. ça va super bien. ça va bien. très bien. comme ci comme ça. ça va mal. pas très bien. bouf. Activité 1. Regarde le dessin et complète avec les lettres qui manquent. بص على الرسمة وكمل النقط بالحروف، يعني حاول تتوقع مين من الأشخاص دول بيقول كل جملة. 1. Salut tout le monde. tout le monde يعني كل الناس. 2. À plus Mathilde. 3. Ciao. 4. Oui monsieur, ça va très bien. 5. Bonjour Sandra. Ça va? 6. Moi, pas très bien. Présenter et identifier les personnes. أخدت في الدرس اللي فات إزاي أقدم نفسي، والنهاردة بتعلم إزاي أقدم وأعرف الأشخاص. نشوف البوتي ديالوج. Voici une copine. Salut. Qui c'est? C'est Nadia, une copine de Zoé. زوي بتعمل ايه في السيتواسيون ده؟ أيوة، بتقدم زميلتها. Elle présente sa copine. بصوا معايا في التابلو الأبيض. علشان أقدم أي شخص بستخدم سي، إنه أو إنها، أو voici، ها هو أو ها هي. والتعبيرين دول بيجي بعدهم إما prénom أو article. prénom يعني اسم الشخص اللي بعرفه، أو أداة. زي ما شفنا سي نادية، سي بعدها اسم. voici une copine، voici وبعدها أداة. article indéfini، أداة نكرة. طب عرفني ايه هي أدوات النكرة؟ بصوا معايا في الجدول الأحمر. les articles indéfinis singulier masculin يعني المفرد المذكر un، زي ما أقول un ami يعني صديق. singulier féminin المفرد المؤنث une، زي ما أقول une amie يعني صديقة. البلوريال الجمع دي،
ودي للمذكر والمؤنث، زي ما أقول des amis أصدقاء، des amis صديقات. Complète les phrases suivantes. A. Voici Clément. C'est un copain du tennis. زي ما قلت قبل الاسم ممكن استخدم سي أو voici. B. C'est Amandine, une voisine du quartier. C. C'est Monsieur Bernard, un professeur du lycée. D. Marine et Cécile, ce sont des élèves de ma classe. ليه هنا نطقت صوت ز وقلت des élèves؟ علشان كلمة élève بادية بإن فويال بحرف متحرك، والجملة دي فيها ملحوظة مهمة أتمنى تكونوا أخدتوا بالكم منها. ce sont هي الصيغة الجمع لسي بمعنى إنهم أو إنهن. activité 2. كمل النقط في الديالوج ده بأداة النكرة المناسبة. خد وقتك في الإجابة، بعدها هتسمع الديالوج كامل وتتأكد من إجابتك. نسمع دلوقتي. Deux. Complète le dialogue avec un, une, des. Écoute et vérifie. Voici Marc, un voisin. Et voici Claire et Alice, des amis du lycée. Salut! Voici Laura, une copine du basket. Bonjour. Et voici Paul et Alex, des copains du foot. Les connaissances. هنا بنوصل للمعرفة اللي بنستنتجها في الدرس، والكونيسانس النهاردة ليها علاقة ب le féminin du nom، يعني تأنيث الاسم، وده طبعا للأسماء اللي بيكون ليها شكل مذكر ومؤنث، زي صديق، صديقة، جار، جارة. بصوا معايا في الكلمات دي: un copain، une copine، un copain du judo، un copain du lycée، une copine du judo، une copine du lycée، un voisin، une voisine، un ami، une amie، un ami du basket، une amie du basket، un camarade de classe، une camarade de classe، un super copain، une super copine. ومن هنا نستنتج حاجة، إن القاعدة الأساسية لتأنيث الاسم هي إضافة حرف الأو، زي ما شفنا un voisin، une voisine، وزي مثلا un professeur يعني مدرس، une professeure يعني مدرسة. وإن الاسم اللي بينتهي بحرف الأو في الماسكولين بيفضل زي ما هو في الفيمينين، زي un camarade، une camarade. وإن في أسماء شكلها بيتغير، زي un copain، une copine. Activité 3. Montre un copain ou une copine de Mathilde, ton camarade devine qui c'est. وضح صديق أو صديقة لماتيلد، زميلك يخمن مين هو، بس أنت هتقوم بالتمرين ده لوحدك. Par exemple, c'est Bastien، c'est un copain du judo، وده طبعا باين من لبس باستيان. طب مريم هنقدمها ازاي؟ C'est Marion، une camarade de classe. Pierre. C'est Pierre, un super copain. Nadia. C'est Nadia, une amie du basket. تمام. دلوقتي نتنقل للكاية d'exercice. Exercice 1. Complète le pull avec l'étiquette qui convient. الاتيكيت فيها ايه؟ Allez, ciao. Salut, ça va?
bouffe. Non, pas très bien. Situation 1. Salut, ça va? Très bien, merci. Situation 2. Au revoir. Allez, ciao. Situation 3. Ça va? Bouffe. Situation 4. Salut. Salut, ça va? Situation 5. Bonjour Anne, ça va? Non, pas très bien. Activité 2. Sépare les mots et recopie chaque phrase. Attention à la ponctuation. ابعد الكلمات دي عن بعضها واكتب كل جملة وخلي بالك من علامات الترقيم. A. Oui, très bien. B. Salut, moi, je m'appelle Théo. C. Et voici Camille, une amie du lycée. D. Voici Nicolas, un copain du basket. E. Salut, ça va? F. Bonjour Anne, ça va? G. Ça va, merci, et toi? H. À plus Mathilde. I. Ça va pas très bien. Activité 3. هنا هنسمع تريستان بيقدم أشخاص. هنكمل النقط بمساعدة الملصقات. Piste 4. 3. Écoute et écris les phrases dans les bulles à l'aide des étiquettes. Bonjour, je vous présente mes copains. Voici Théo, c'est un copain du basket. Il est désordonné et sympathique. Voici Camille, c'est une cybercopine. Elle est romantique et timide. Voici Nicolas, c'est un voisin. Il est timide et gourmand. Voici Emma, c'est une amie, elle est bavarde et intelligente. Activité 4. Après, réécoute et présente les amis de Tristan comme dans l'exemple. بعد ما سمعنا البيست هنسمعها تاني ونقدم أصدقاء تريستان زي المثال. نسمع مع بعض. Bonjour, je vous présente mes copains. Voici Théo, c'est un copain du basket. Il est désordonné et sympathique. Voici Camille, c'est une cybercopine. Elle est romantique et timide. Voici Nicolas, c'est un voisin. Il est timide et gourmand. Voici Emma, c'est une amie, elle est bavarde et intelligente. في التمرين ده زي ما شفنا تريستان اتكلم عن صفات أصدقائه الشخصية. لو مش عارف معنى أي صفة من الصفات دي ما تقلقش، هشرحها بالتفصيل الدرس الجاي. آخر تمرين معانا Activité 5. Relie chaque nom à la boîte qui convient. Ensuite, recopie ce nom dans la bonne colonne. هنا نعرف نوصل كل اسم بالصندوق المناسب علشان أتأكد إني عارف كويس استخدام les articles indéfinis. أدوات النكرة. Garçon 1. C'est par copain D. Copain 1. Fille 1. Voisine 1. Ami D. Voisin 1. Ami 1.
collègues, des copines, une voisine, des. دلوقتي يلا نصنفهم تحت كل عمود. singulier masculin, garçon, copain, voisin. Féminin singulier, voisine, fille, amie, copine. Pluriel, c'est par copain, ami, collègue, voisine. وبكده نكون خلصنا درسنا التاني من الوحدة الأولى présenter et identifier ses copains. لو لسه ما اشتركتش في القناة ياريت تشترك معانا عشان تتابع باقي المنهج. أشوفكم في الفيديو الجديد مع الدرس الثالث. Au revoir.